श्रीमन्माता पितृमुखजने बान्धवे वर्तमाने कान्तायुग्मे कमलवदने चार्वशेषप्रतीके तारुण्येलं कनकरजता स्वादिके वैभवेऽपि न्यस्ताशेषायतिरयमभूत् सैव लोके विरक्तिः घंटां भूगीफलं चेत्युभयमपि ततः प्राप्य मध्वागमांस्तु व्याकुर्वन् ग्राममेकं यरगुळ इति चाख्यायुतं प्राप्य शैलं तत्प्रान्तस्थोत्थदर्यां रघुपतिमनिशं पूजयन्नम्बुपत्रैरन्नाच्छिष्योपनीतात् यतिवरतिलको यावनाळादुवास एवं वत्सन् गुहायां प्रकरणदशकं साधुवाक्यैर्विचित्य भाष्यं व्याख्यान्ततानु प्रशमितकुमतां व्याकरोच्छ्रीजयार्यः तात्पर्यं गीतिकाया सुविवृतमकरोत् तत्प्रशस्तं च भाष्यं ऋग्भाष्यं व्याकरोद्यो विवरणमथ सन्न्यायमासाय स्मृतेस्तु।